بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد. Le support que nous allons utiliser est le livre de physique-chimie de 3e dans la collection Univers Plus Collège. La leçon que nous allons étudier est le poids et la masse. سندرس الوزن والكتلة. الوزن, le poids, الكتلة, la masse. On va apprendre à connaître et déterminer les caractéristiques du poids d'un solide, faire la distinction entre le poids et la masse, connaître et exploiter la relation P égale à M fois G, c'est-à-dire la relation entre l'intensité du poids et la masse. خلال هذا الدرس إذن سنتعرف ونحدد مميزات وزن جسم صلب، كما سنميز بين الوزن والكتلة ونتعرف على العلاقة بينهما ونقوم بتطبيق هذه العلاقة. À partir de l'étude de l'équilibre d'une plaque suspendue au fil d'un dynamomètre, on va déterminer les caractéristiques du poids de cette plaque. الصفيحة في توازن تحت تأثير قوتان. قوة عن بعد مطبقة من طرف الأرض وهي ما نسميه وزن الصفيحة نرمز لها بالمتجهة P، وقوة ثانية وهي قوة تماس مطبقة من طرف الخيط نرمز لها بالمتجهة F. La plaque est en équilibre sous l'action de deux forces. Force à distance appliquée par la Terre qu'on va appeler poids de la plaque, qu'on note par P vecteur, et une force de contact appliquée par le fil qu'on va symboliser par le vecteur F. لتحديد مميزات وزن الصفيحة سنطبق شرط توازن الصفيحة. بمعرفتنا لمميزات القوة F المطبقة من طرف الخيط على الصفيحة يمكن أن نستنتج مميزات وزن الصفيحة. نلاحظ أن الدينامتر يشير إلى 2 نيوتن، إذن شدة القوة المطبقة من طرف الخيط هي 2 نيوتن، وبالتالي فإن شدة وزن الصفيحة هي 2 نيوتن لأن للقوتين نفس الشدة. كذلك للقوتين نفس خط التأثير، إذن هنا الخيط كما نلاحظ رأسي مار من سي، كذلك فخط تأثير الوزن هو خط رأسي أو نقول شاقولي مار من النقطة سي حيث تعلق الصفيحة. بالنسبة لمنحى القوة المطبقة من طرف الخيط فهي مطبقة نحو الأعلى، إذن منحى القوة المطبقة من طرف الأرض يعني منحى P هو نحو الأسفل. La plaque étant en équilibre sous deux forces, connaissant les caractéristiques de la force F exercée par le fil du dynamomètre, on peut déduire les caractéristiques du poids. Donc ces deux forces ont la même intensité, 2 newtons. Ils ont la même droite d'action, c'est la verticale passant par C. Et ils ont des sens opposés, F vers le haut, donc P vers le bas. Il nous reste à déterminer le point d'application du poids. Ce point appartient à la verticale. Pour cela, on suspend la plaque par le point A, puis par le point B, puis par le point C. À chaque fois, on trace la verticale sur la plaque. On remarque que cette verticale passe toujours par un même point G, appelé centre de gravité de la plaque.
في هذه التجربة نحدد نقطة تأثير وزن الصفيحة باستعمال خيط شاقول، خيط يحمل مثقال، بحيث نعلق الصفيحة من مواضع مختلفة A و B و C، وفي كل من هذه الحالات نرسم المستقيم الرأسي. نلاحظ أن هناك نقطة J يمر منها دائما الخط الرأسي، تسمى مركز الثقل. La conclusion de cette première partie de la leçon: le poids d'un corps situé au voisinage de la Terre et l'action à distance que la Terre exerce sur ce corps. Le poids est caractérisé par son point d'application, c'est le centre de gravité du corps. Sa droite d'action est toujours la verticale, qui passe par le centre de gravité de ce corps. Son sens est toujours dirigé vers le bas, vers le centre de la Terre. Son intensité, on peut la mesurer à l'aide d'un dynamomètre. Bien sûr, l'unité de mesure est le Newton. خلاصة هذا الجزء الأول من الدرس وهي أن وزن الجسم هي قوة عن بعد تطبقها الأرض على هذا الجسم. مميزتها هي كالتالي: نقطة تأثير الوزن توجد في مركز ثقل الجسم. خط تأثير هذه القوة دائما يكون شاقولي أو رأسي مار من مركز الثقل. منحى الوزن دائما نحو الأسفل، نحو مركز الأرض. شدة وزن الجسم يمكن أن نقيسها بواسطة الدينامومتر. Dans cette deuxième partie de la leçon, on veut déterminer la relation entre le poids et la masse. Pour cela, on peut réaliser une expérience. D'abord, on prend différents corps de différentes matières, on mesure leur masse avec une balance. Par exemple, dans cette expérience, nous avons de l'acier, de l'aluminium, du PVC, du laiton. On met chacun de ces corps dans la balance et on mesure sa masse. On trouve par exemple les résultats affichés dans le tableau devant nous. لتحديد العلاقة بين شدة الوزن والكتلة نقوم بالتجربة. نأخذ مجموعة من الأجسام من مواد مختلفة ونقيس كتلة كل منها بواسطة الميزان. مثلا نحصل هنا على النتائج بالنسبة لبعض المواد كما تلاحظون على الجدول. Après avoir mesuré la masse de certains corps, on les suspend l'un après l'autre à un dynamomètre et on mesure l'intensité du poids de chacun d'eux. بعد قياس كتل الأجسام نقيس شدة وزن كل منها بواسطة الدينامومتر. ندون النتائج المحصى عليها في الجدول أسفله. On porte les valeurs des masses des différents corps ainsi que les valeurs de l'intensité de leur poids dans le même tableau. Puis, pour chaque corps, on divise la valeur de P par celle de M. بعد تدوين قياسات كتل وشدات وزن الأجسام في نفس الجدول، نقوم بقسمة الكتلة M على شدة الوزن P. نلاحظ أن خارج هذه القسمة قيمة ثابتة 10 نيوتن لكل كيلوغرام في مكان التجربة. On remarque que la division de la valeur de P par celle de M nous donne toujours une même valeur dans cette expérience, c'est 10 newtons par kilogramme.
On peut déduire que pour tout corps, en un même lieu, l'intensité P du poids divisé par la masse est P divisé par M égale à G. شدة وزن أي جسم مقسوم على كتلته هي قيمة ثابتة في نفس المكان. في مكان هذه التجربة التي قمنا بها P مقسوم على M تساوي G تساوي 10 نيوتن لكل كيلوغرام. G هي مقدار يسمى شدة مجال الثقالة. G est une grandeur qui s'appelle l'intensité de pesanteur. La relation entre le poids et la masse est donc P divisé par M égale à G, où G est l'intensité de la pesanteur. On peut aussi écrire cette relation d'une autre façon, P égale à M fois G. Il faut faire attention aux unités, P est en newton, M en kilogramme et G en newton par kilogramme. Et on peut aussi écrire cette relation de la façon suivante, P divisé par G égale à M. L'intensité de pesanteur change suivant le lieu sur la Terre. On mesure la masse et l'intensité du poids pour un même corps S. On constate que la masse ne change pas, l'intensité du poids change car l'intensité de pesanteur change. تبين القياسات أن كتلة نفس الجسم لا تتغير من مكان إلى آخر على كوكب الأرض، بينما شدة وزن هذا الجسم تتغير، وذلك راجع لتغير شدة الثقالة. أعزائي التلاميذ، خلاصة هذا الدرس: وزن جسم هو قوة عن بعد تطبقها الأرض على الجسم في مركز ثقله. خط تأثيرها شاقولي أو رأسي مار من مركز الثقل. منحى هذه القوة دائما نحو الأسفل نحو مركز الأرض. يمكن قياس شدة هذه القوة بواسطة الدينامومتر. كتلة الجسم وشدة وزنه يرتبطان بالعلاقة P تساوي M في G. نستعمل الوحدات العالمية، P بوحدة نيوتن، M بوحدة الكيلوغرام، و G بوحدة نيوتن على الكيلوغرام. شدة مجال الثقالة تتغير من مكان إلى آخر، أما كتلة الجسم فهي لا تتغير، وبالتالي فإن شدة وزن الجسم تتغير. Comme application, on va résoudre l'exercice numéro 7 sur la page 193. On nous demande dans la première question de donner les caractéristiques du poids de la pomme. Dans la deuxième question, on nous demande de représenter le poids de la pomme. Et dans la troisième question, on nous demande de calculer la masse de la pomme. في هذا التمرين أعزائي التلاميذ يطلب منا أولا تحديد مميزات القوة، ثانيا تمثيل الوزن، ثالثا حساب كتلة التفاح. La réponse à la première question: les caractéristiques du poids de la pomme sont le point d'application, centre de gravité G, droite d'action verticale passant par G, le sens vers le centre de la Terre, l'intensité 2 نيوتن. مميزات وزن التفاح هي نقطة التأثير مركز الثقل G، خط التأثير الرأسي المار من G، المنحى نحو مركز الأرض، شدة الوزن هي 2 نيوتن. جواب السؤال الثاني: نمثل
وزن التفاحة بمتجهة طولها 2 سنتيمتر حسب السلم الذي أعطي لنا، ونحقق في هذا التمثيل كل المميزات التي أعطيناها سابقا. Pour répondre à la troisième question, le calcul de la masse de la pomme, on doit appliquer la relation M égale à P sur G. Nous avons P égale à 2 newtons et G égale à 10 newtons par kilogramme, donc on obtient 0,2 kg. لتحديد كتلة التفاحة نطبق العلاقة M égale P sur G، نحصل على 0,2 كيلوغرام. شكرا لكم على انتباهكم، وإلى درس قادم إن شاء الله.